नमस्कार आज्ञा यही आम गाँव नूतन अध्याय को स्वागत करुछि मु सुकांत। आज आम एमती एक गाँ को बुली जावा जार ना शुणिले खाली आश्चर्यित ओडिशार नुह भारतर समग्र जनमानस हुरी पड़ो जे आम केउ जगह को जाइथिले जहाँकर शैशव अवस्था दिने कटिथिला एई आदिवासी बहुल ग्राम रे से आउ केही नुहंती आम देशर सर्वोच्च कन्या जे कि सर्वोच्च नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांकर पथिकर कहानी आम देखा ताहले आसंतु आगरे बुली जिबा सेई गाँ को। मो धरित्री मो धरणी मु मो कोଳରେ धारण କରିଛି कोटि कोटि संतान को। आज मु धन्य धन्य मोर ए भंज माटी मु गर्वित आनंदित और भाव विहोलित मो द्वारा सृष्टि ए भंज माटीर महक आज मह मह होई धरा को सुवासित करुछि। हाँ मो धरित्री मु गर्वित हर्ष उल्लसित मु सबु देखुछि सबु जानुछि। मु सृष्टि करिथिबा ए सुंदर सबुज बनानी भितरे लुचि रहिछि बेहिसाब दुख आउ जंत्रणा, किंतु कमी नाही मो पिलांक मोहरु हास कि कमी नाही पर को आपणार करिबा पई आत्मीयता। मु धरित्री मो कल्पनार दूर थिला मो द्वारा सृष्टि ए मयूरभंज माटीरू दुर्गा रूपी दुर्गीर जन्म देश को सार्थक करिवो, देशर कल्याण निमंते निजको उत्सर्ग करिवो। एई मोर मयूरभंजर काहीं केउ अगना अगनी वनस्थ मध्यरु सीधा देशर प्रथम नागरिकर पदमर्यादा मंडन करिबा मो पई बड़ सौभाग्यर विषय। दुर्गीरू द्रौपदीर यात्रा को मु देखिछि, रायरंगपुररू रायसीना पर्यंत यात्रा को मु देखिछि। मु धरित्री मात्र 7 वर्ष भितरे माँ भाई स्वामी और 2 पुओ को हराई मजबूत से होइछि। कठिनरू कठिनतम यात्रा झड़ झंझा को अतिक्रम करी ए भंज माटी समेत ओडिशा एवं सारा देश पई मु धरित्री खूब गर्व अनुभव करुछि। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम ये घरटी मैडम द्रौपदी मुर्मू जे कि आमर राष्ट्रपति महामहिमा राष्ट्रपति आपण तांकर कोन हेबे न मु पुत्रा बहु तांको भाई को पुअर बहु आज्ञा। आपण आगुरु मैडम को केबे देखिछन? हाँ मु बाहाघर सरी कि मु देखिछि बाहाघर बेला आपण देखिछन आउ तापर जते बेले राष्ट्रपति पूर्वरु से घर को आसुथिले? हाँ राष्ट्रपति हवा पर केबे आसुदे घर को? हाँ आसीथिले डिसेंबर आस्थिले। कौन ए घर विषय रे कि आपण भल बंद विषय रे गां विषय पचारि बुझंती? हाँ आमे गाँ रे रहूछु चाष बास करू तो से विषय रे पचारिले आउ छुआ मानकर पाठ पढ़ा विषय रे से सब भल मद केमती अछि ए सब पचारिथिले। आपण को बहु हिसारे स्नेह श्रद्धा दियंती? आज्ञा। आपणकर जो ननंद अछंती मैडम को झियो ता संगे आपणकर कोड भल संपर्क? आज्ञा। भल कथावार्ता होन? आज्ञा। ये आपण डरंती ना नाही जते बेले पारंती कथावार्ता हे पारंती मैडम को राष्ट्रपति मैडम को? ना डरा डर किछि नै हमें एमती ही कथा हो जेहेतु आपण निजर पी सासु। आज्ञा। आपणकर पी सासु भारतर प्रथम नागरिक महामहिमा राष्ट्रपति आपन को कोन लागे? हमको तो बहुत खुशी लागे। समस्ते हम घर लोक गाँ साही पड़िसा समस्ते बहुत खुशी लागे। बहुत खुशी लागे। मैडम जतेले नुवा करी कि राष्ट्रपति हेले एवं गाँ को आस्थिले केमती आपन को कोन माने लागिथिला? आपन मन रे कोन आशा आसीथिला? आपन को माने गाँ रे कोन केमती माने उत्सव पालन करथिले? बहुत बढ़िया नाच गीत आम सांताली परंपरा रे नाच गीत सब हेइथिला। स्वागत समस्त करथिले? आज्ञा। राष्ट्रपति भवन को कोन आनिथिले आपण मानक पई? हम दिल्ली रु मिठा सब आनि के आसीथिले। मिठा आनि के आसीथिले समस्त की देले? आज्ञा। आपण हाथ रंधा तांको खुआई छंती? आज्ञा। आपण हाथ रंधा ताहले घरे ना नाही राष्ट्रपति हेला परे बाहर खाद्य खाइबो भल पांती? ना घर खाद्य से माने खानते। ए घर होची महामहिम हमर मैडम राष्ट्रपति
ନିଜସ୍ୱ ବାପଘର ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ବାପା ଚାଲିଗଲେଣି, ମା ବି ଚାଲିଗଲେଣି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁତୁରା ପୁତୁରା ବୋହୂ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖାହେଲୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟା ପୁତୁରା ବୋହୂ ଆମକୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା ପକାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏତେ ଉଦାରତା, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ପୁତୁରା ବୋହୂ ଯେଉଁମାନେ କି ଗାଁରେ ରହି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ କରି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି? ଏଇ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଥିଲୁ, ଆରିସା ପିଠା ଏସବୁ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିପାରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଥିରୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆରିସା ପିଠା ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ୀ ସେସବୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ବା ଆପଣ ପିଇ ଶାଶୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ନା? ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ? ସିଏ ତ ଆମ ଶାଶୁ, ଭୟ ଲାଗେନି। ଶାଶୁକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ। ହଁ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ନଣନ୍ଦ ସହିତ ଯେତେ ଫ୍ରି ହେଇପାରନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ସମାନ, ଟିକେ ଭୟ ଲାଗେ ବୋଧ ହୁଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଲାଗିଲା ଯାହା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୂଚନାଟି ହୁଏ ଆପଣ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବୁଲିବୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବୁ। ଆସିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନମସ୍କାର। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ବାୟୁ ସମ୍ପଦ, ମାଟି ସମ୍ପଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିବା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଠି ଦିନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଏଇ ବେଞ୍ଚରେ ବା ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ଏଇ ଉପରବେଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏଇ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉପରବେଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଜି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋକସ୍ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ, ସିଏ ଦିନେ ରାଇସିନା ହଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିପାରିବ? କେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ ତ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ସିଏ ଛୋଟବେଳୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟଗୁରୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ସିଏ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେମିତି ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନେ କହୁଥିଲେ ଝିଅଟି ଦିନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିହାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହବ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ତମକୁ ଆସିଥିଲେ ତମ ସ୍କୁଲକୁ? କ'ଣ କହିଲେ?
भल पाठ पढ़िया पे उपदेश देले तमे जानितो दिने मैडम ए स्कूल रे पाठ पढुतले से एई गाँर झियो एई स्कूल रे पाठ पढुतले तमे केते गर्वित नमस्कार सर नमस्कार सर आमर सौभाग्य आम आज द्रौपदी मुर्मू जो जगह दिने पाठ पढ़ुले पिला दिने से पहुँचु एवं आपणकर मु भावुची सौभाग्य जे आपण से स्कूल रे टीचर अच्छा कौन कहे आपणकर अनुभूति रही मैडम केबे आपण पाखक आसछन्ती बा ए गाँव रे ए स्कूल रे दिने पाठ पढ़ुले कौन आपणकर अभिमत रही महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एबे आमर भारतवर्षर प्रथम नागरिक हो पारिछन्ती एडा आम विद्यालय पाई खाली गर्व नुहे ए गाँ ए पुरपल्ली तथा सारा मयूरभंज तत्सहित आम ओडिशा राज्य मध्य गर्वित एइथिपाई कि प्रथम करी जड़े निपट मफसल अंचल पाठ पढ़ी गोटे ग्रामांचल सरकारी विद्यालय रे पाठ पढ़ी आज माने सर्वोच्च स्थान रे स्थानित हो पारिछन्ते याठू गर्व और गौरवर कथा माने आम पाई आ अलगा किछि होई न पारे तेणु बहुत माने खुशी आमे अनुभव करछु हमर एई विद्यालय रे से जने पुरातन छात्री थिले आ से आज सर्वोच्च स्थान रे स्थानित होइछन्ते सर आपण जेते बेले राष्ट्रपति हबार सुनिले कोन लागिथिला आपण आगु जानिथिले जे से एई स्कूल रे पाठ पढिथिले हाँ सेटा तो मु जानी थी कहीं महामहिम राष्ट्रपति महोदया हेबा पूर्वर भी से आम निर्वाचन मंडलीर विधायिका थिले एवं दुई थर मंत्री भी थिले ओडिशा सरकार को अधीन रे तेणु सेतिपई तांको आमे भलो भाबे जानी थिलु आ से मध्य तांकर गोटे भल गुण थिला समस्तक सहित भल मिसंती आउ तांको पाखरे विरोधी बोले किछि कोनोसी लोक नथांती तांको पाखु जे भी आसंती समस्तंकर कथा माने सुचारू रूपे तुलाई पारंती आ खूब सुंदर तांकर सह गोटे मेलापी भी थिले तेणु खूब सुंदर तांकर कथा भाषा सब थिला एमएलए मंत्री थिले बा राज्यपाल थिले सेते बेले स्कूल को केबे परिदर्शन आस्थिले माने अच्छा राज्यपाल थिला बेले भी गाँ को आसी थिले सेते बेले किंतु से भली विद्यालय को आसीबार प्रोग्राम होई नथिला किंतु सेते बेले मु तो एठी शिक्षकता करू नथिली आ हमरो साथी शिक्षक माने थिले से मान को भी पचार बुझुतले एई पाखरे आपनकर हाई स्कूल अछि से हाई स्कूल पड़िया पाखरे गोटे प्रोग्राम हेइथिला सिटी से पचारि बुझुतले तापरे सबु समय रे सबु जगह रे गोटे प्रोग्राम करबा भी संभवपर हुए नाही तेणु किंतु पचारि बुझंती सर राष्ट्रपति हला पर ए स्कूल को केबे मैडम कर पाद पड़छि बा कोनसी प्रोग्राम फंक्शन रे अपन डाकिसन से आसीछन आज्ञा से राष्ट्रपति हला परे ए गत वर्ष डिसेंबर 6 तारिख से आम विद्यालय को गोटे आसी थिले परिदर्शन रे आईटा को एठी आसी आमर शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री तांकु पढ़ाई थिबा शिक्षक शिक्षयित्री आ समस्तक सहित से भाव विनिमय कले सर एठी तांकर ए गाँ रे तांकर केही शिक्षक एबे भी बंची छंती जो माने पढ़ाई आज्ञा आज्ञा से बंची छंती एबे भी तांकु प्राथमिक स्तर रे जो माने पढ़ाई छंती से माने बंची छंती रिटायर हे गलेन आज्ञा आउ कोन आपनकर अनुभूति रही छी जाहे कि मैडम जतले फंक्शन को डाकी थिले आसी थिले कोन आपन को उपदेश देथिले विशेष कर टीचर मान कोन उपदेश देथिले एवं पिला मान कोन उपदेश देथिले खूब सुंदर कथा पचारले मैडम सबु बेले शिक्षाटा को जेंती प्रगति स्तर को निया जीवो कि पई मैडम जते बेले सर्वप्रथमे तो से मोर जानिबारे सेक्रेटरीट रे चाकरी करथले से चाकरी छाड़ी की तापरे आसी की हमर आयरंगपुर रे जो श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे से भी जने शिक्षयित्री थिले तेणु शिक्षा प्रति तांकर गोटे दुर्बलता थिला आ शिक्षा केमती आगो को जाई परिबो एडा मैडम माने से छात्री थिबा बेलुठु ही
माने से जड़े ओबिडिएंट स्टूडेंट थिले तांको गुरुजन मानकठू आमे जहाँ शुणु आउ तेणु शिक्षा केमती आगु को जाई परिबो सेथिपाई से बहुत जत्नवान आमको एठी जते बळे आसिले से आमको भी से सही कथा कहिले शिक्षा केंद्र होउछि सबु बळे देशर भविष्य को निर्माण करुछि देशर भविष्य तैयारी करबा एटा गोटे कारखाना तेणु से जो कुनी कुनी शिशु सबु ए विद्यालय को आसुचंती गोटे निपट मफसल ग्रामांचल कहवा को गले एकदम पूरा पूरी माने आपणकर आदिवासी अधिष्ठित अंचल माने एठी जणे खटी की जाई से तार गोटे चलणी भी होई पारुछ से भली माने हमर अभिभावक अभिभाविकांकर छुआ सब पाठ पढुचंती तेणु सेमान को ऊपर को नेवा पाई हेले माने गुरुजन मानकर बहुत गोटे एठी भूमिका रही तेणु सेथि प्रति आपण माने केबे हेला करिवे नाही जेमिति गोटे शिशुटी गोटे घरू आसिकी विद्यालय रे पाठ पढुची तेणु आमर गुरुजन माने जो विद्यालय रे अछंती सेमानकर दायित्व रही जे सेमाने किभली से शिशुटी को भल मनीषटी हे गढ़ी तोड़े ताहले मैडम जो आसथिले आपण मान को कहले पिला मान को किपरि भाबे भल भाबे गढ़ी तोड़े जेहेतु आदिवासी बहुल एरिया ता भितरे से राष्ट्रपति होई पारिथिले तेनु तांकर लक्ष्य बोधे मु जो स्कूल रे पढुथिली सेठे मो भली आउ अन्य पिला माने आगु को जान ए थिला तांकर माने उपदेश आपण मान आगे से एठे केत समय रहिथिले ए स्कूल रे एठी जो आसथिले से प्रोग्राम रे पाखापाखी 45 मिनिट पाखापाखी रहिथिले आगुर जतले मैडम आसुथिले गां को हो स्कूल को हो सेते बेले जो द्रौपदी मुर्मू थिले बा तांको पे जो भले आए थिला एबे तले राष्ट्रपति हला पर कोन परिवर्तन होइछि नहीं तांको आचरण रे तो किछि परिवर्तन आमे देखिबा को पाउनु किंतु गोटे जेहेतु वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति होइछन्ते तेणु गोटे प्रोटोकॉल दृष्टि रु किछि जिंस रहिबो किंतु तांकर माने आचरण हिसाब रे आमे कहीं चेंज की परिवर्तन देखुना से तो बहुत मिसी जाउछन्ती लोक मानक सहित सबु लोक तांकर अति परिचय लोक तेणु से भाव विहलित हो जाती मिसिबा पई तेणु माने सेठी पई तो आज से सर्वोच्च स्थान रे स्थानित होइछन्ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिने बाल्यावस्था रे जो स्कूल रे पाठ पढ़ी जो पाठ पढ़ी दिने से एमएलए होइछन्ती मंत्री होइछन्ती राज्यपाल होइछि शेषरे भारतर सर्वोच्च पद रे अधिष्ठित महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको ना सुनिले विश्व रे चहल पड़ी जाए जने आदिवासी बहुल झियो गोटे सामान्य गाँ रु जाई रायसीना हॉल रे बसी पारिछि यहा आम ओडिशावासी खाली नु भारतवासी समस्तन पई गर्व और गौरव विषय आमे तांकर जेते नाम को भजन करिबा स्मरण करिबा बहुत कम पड़िबो बोध हुए कारण से एमिति जोगलग्न रे जन्म होइथिले बोध हुए मु भाबुची एई गाँ पई ए स्कूल पई ए आम ओडिशा पई बहुत गर्व विषय धन्यवाद सर आमे आपन को पाइलु एवं मैडम को विषय आमको जो तथ्य देले सूचना टीवी तरफ आपन को अशेष धन्यवाद आसिलु सर आपन को भी धन्यवाद मैडम स्वागत करू सूचना टीवी आपण को ना कोन मैडम जसोणी पूर्ति मन आपण कोन एबे करथि मैडम 2021 को मु ग्रेजुएशन कंप्लीट कर साचे हां वेबे तो सेफ्टी माने गवर्नमेंट जॉब पे ट्राई करछे बट होउनी गार जने राष्ट्रपति अछंती आपण ताकू जानि छथि आज्ञा कोन ताको ना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आपण राष्ट्रपति हेला पर केबे ताकू भेट होइछि ना सेफ्टी तो किसी चांस मिलनी तांको सहित देखा करे काहे कि ना जते बेले भी आसोंती जो माने तांकर रिलेटिव इनति कि से मन को लिस्ट करी कि से माने सेठी माने एंट्री करे पई दियंती आउ एंती तांको सेठी भेट होबा पई मिलिनी सुजो गुरु केबे भी देखिना हंदम मो 5th क्लास बेल को देखि छी हमरो गां रे जो एनुअल स्पोर्ट्स हुए
ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲି। ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ବୋଧହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ତ ନୁହେଁ, କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ମିଶନ୍ତି ମିଶନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ଭାଷଣରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଆଗକୁ ବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରନ୍ତି କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି LNT ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରଟା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପିଲା ଯୋଉମାନେ ବେକାର ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ ତ ସେମିତି କିଛି ମିଳୁନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ LNT ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। गोटे नारी जीवनर सबुठु कष्ट समय होछि ता पुअर देहांत। जेतेबेले माँ जेते बड़ पोस्ट रे थाउ ना कहीं ता हाथरू जेतेबेले ता कोलरू ता पुअ चली जाए सेतेबेले माँ निस्व हो जाए। किंतु महामहिमा राष्ट्रपति जीवन में एमती दिन आसीथिला जेतेबेले तांको पुत्र बड़ पुत्र 2010 मसीह चली जाइथिले एवं तांको बहुत मर्माहत होइथिले, किंतु तथापि से भांगी पड़ नथिले। एवं प्रथम पुआ तांकर जेतेले चलीगला से आशा बांधी थिले जे मोर आउ गोटे पुआ अछि, किंतु दुर्भाग्यवशत से पुआ मध्य चली जाइथिले एवं तांकर मध्य दिन आसीथिला से मध्य निधन हो जाइथिले एवं एक मर्मन्तुत दुर्घटना रे तांकर मध्य देहांत हो गला। एवं से 2010 मसीह जेतेले बड़ पुत्र चली जाइथिले, सान पुत्र 2013 मसीह चली गले एवं ताकू शोक को निजर एक कोह को चापी रखी थिले एवं आशा बांधी थिला गोटे नारी ता शंखा सिंदूर, किंतु दुर्भाग्यवशत ताहा मध्य भगवान कौन लेखा थिला के जानी मां को भाग्य रे बोध हुए ताहा नथिला। एवं बाबा श्यामचरण मुर्मू तांकर मध्य 2014 मसीह देहांत घटी। महामहिम राष्ट्रपति सेतेलकू मर्माहत होई नथिले, से शिवं को आराधन रे थिले एवं ध्यानस्थ थिले, जोगारूढ़ थिले एवं समाज को देखै देले जे मु जने माँ मु दुर्बल नुहे, मोर 2टी पुत्र चली जाइछन्ति, किंतु से एमिति एक स्कूल गठन करिवि जोठी कि शह शह आदिवासी निरीह गरीब छात्र मानकु शिक्षा देवी एवं से गठन कले गोटे स्कूल तांको गाँ रे। एवं आज यही जो देखुचे आमे ए विराट परिसर, से परिसर मध्य जो स्कूल टी ठिया होइछि सेठे अनेक गरीब पिला मानकु आवासिक स्कूल गोटे खोलिछन। शह शह पिला मानकु मुक्तारे पाठ पढ़ेबा कर सुजोग दिया होछि, एठारे रहिबार सुविधा दिया जाइछि, एठारे खाइबा पे बंदोबस्त कराइछि, अनेक शिक्षक को नियुक्ति दिया जाइछि एवं यहाकू गोटे ट्रस्ट रे परिणत करा जाइछि। एमिति एक अनुष्ठान जोठी कि तांको झियो से ट्रस्ट को परिचालित मध्य करूछन। एठी कि राष्ट्रपति आसन आज्ञा तांको देखिछ आज्ञा कोन तुमको कहंती भल पाठ पढ़ो, बड़ मनीष हो, मो भलिया राष्ट्रपति दिटे हेबो। तुमे राष्ट्रपति कथा को सुनुछ? आज्ञा तुमे भी चेष्टा करछ राष्ट्रपति होबा पई? आज्ञा तुम घर आई पाखरे आरबन एठेई रहिबा खाइबा सब ठीक ठाक? आज्ञा मैडम जते बेला आसंती गां को एठी बुली आसनी ना? आज्ञा केथर तांको देखिलानी? 4 थर? आज्ञा आउ के आसंती एठी? मोहन चरण मुर्मू से भी आसंती। आज्ञा माँ जते बेला आसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमे सेते बेले कोन तम मानकु निज झियो परि देखंती? आज्ञा ए जो स्कूल टा करछंती ता द्वारा पिला उपकृत होछंती? आज्ञा ताहले मैडम को तमे एमती सदा बेले देखुछ? आज्ञा आगु मध्य देखिबो? आज्ञा समस्त की से पूरा पाखर रही की कथा वार्ता करंती? आज्ञा जने राष्ट्रपति भलिया तुमको लागेनी? लागे तुमको लागे जे तुम घर र जने किए निज लोक? आज्ञा ना थैंक यू। क्लास रे पढुछ? मु अष्टम श्रेणी रे पढुछि। एटे केते वर्ष हला पढुछ? एटे 3 वर्ष हला पढुछि। तमे आ भितरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को केबे देखिछ? आया 2 थरा आस्थिले।
ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲେ କଣ ତମକୁ କୁହନ୍ତି? ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଦେଶର ନାମ ରଖିବ, ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତି କରିବ। ତମ ଗାଁର ସିଏ ବା ତମ ଏଇ ଏରିଆର ଆଜ୍ଞା ତମକୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଦେଶର ନାଁ ରଖିବ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା କଲେକ୍ଟର ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ତମେ ପଢୁଛ, ମା ଏଠି ତମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା? ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଠିକ ଠାକ? ତମ ନାଁ କଣ ପୁଅ? ଶିବ ସିଂ। ଶିବ ସିଂ। ତମେ ଏବେ କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛ? ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି ଏଥର। ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ହାଇ ସ୍କୁଲ? ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି? ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ପଢୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି। ଏବେ ଗାଁକୁ ଆସିଛ? ଆଜ୍ଞା। ତମ ଗାଁ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପୁରୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ନା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିନଥିଲି ତ ଏବେ ଗାଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ନା ତମର କଣ? ଗାଁ ନା ହଉଛି ପାହାଡପୁର। ତମ ଗାଁରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା। କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖିଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଛ? ଆଜ୍ଞା। କଣ କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛ କି ସେ କଣ ତମକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି। କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇନ? ନା। କଥା ହେଇନ। ପାଖରୁ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଛ। କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ସେ? ନା, ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ କଣ? ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହଉଛି ଧାନ ଚାଷ। ଆପଣ ମାନେ ଧାନ ଚାଷ? ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ଧାନ ଚାଷ ବାଦ ରବି ଫସଲ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ନା? ରବି ଫସଲ ତମର ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପୋଖରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କଣ ଖାଲି ଚାଷ ନା ଚାକିରି? ଚାକିରି ନାହିଁ। ଛୁଆ ପିଲା ତ ପାଠ ସାଠ ବହୁତ +3 PG ବି କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ବି କରିଛନ୍ତି। ଚାକିରି ପାକିରି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେଣି, ଆଗରୁ ସିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ଏବେ ଦେଶର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସିଏ କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇବା ବା କେମିତି ଚାକିରି ସଂସ୍ଥାନ କରିବା, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ତ ଏତେ ବଡ ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କିଛି ପିଲା ଗୁଡା ଏନଗେଜ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି ଫେଜ ବାଇ ଫେଜ ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ରଖିବେ ବୋଲି। ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏବେ ଭିତରେ ତଫାତ କଣ ରହିଛି? ଆଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଏମିତି ଭୁଡିଆନି, ଆଉ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ମିଶୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ଆସିକି ମିଶି ପାରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଗାଁ ଲେଡିଜ ଜେଣ୍ଟ ସବୁ ସବୁ ଡାକନ୍ତି ପର୍ସନାଲ, ସେମାନଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ନି ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ଥିଲା ବେଳେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କଥା ହେଇନି। ଏବେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ସେ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲା? ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲେ? ହଁ, ମିଶିଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ? ନାଚ ଗୀତରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ? ହଁ, ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ନାଚ ଗୀତରେ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଖୁସି। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବ? ହଁ, ସେଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବା ଆଗରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ଅବସ୍ଥା ଏବେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ହଉଛି, ଆପଣ ବୁଲି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଚାଳ ଚଫର ଘର ନି ବେଶୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛି ମାନେ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଆଗେଇ ଯାଇଛି? ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। କାରଣ ଅଫିସର ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଗୁଡା ବି ଆଗରେ ଏମିତି ମାଟି ମୁରୁମ ରାସ୍ତା ନେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏନାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିରୁ ସେଇ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ସବୁଆଡେ କଂକ୍ରିଟ କରାଯାଇଛି। ଲାଇଟ ବି ଆସିଯାଇଛି? ଲାଇଟ ବି ସାହି ପଡୁଛି। ସୋଲାର ବି ଆସିଛି। ମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଆଗରେ ପାଣି ବି ଅଭାବ ଥିଲା, ଏବେ ସେଟା ସମସ୍ୟା ବି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଗଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା ବି କିଛି ନାହିଁ।
ए गाँ राष्ट्रपति हैला परे आपण गाँ रो भाग्य भविष्य बदली जाइछि बोधे आशा कराउछि आगु को आहुरी बदली जीव हो आज्ञा आमे आपण गाँ रे जाउछु आसिलु आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार माउसी आउ कौन आपण के गाँ रे कौन केमती चलनी चाष बास करुछंदी आउ जमी बाड़ी अच्छी पानी समस्या रही आपण गाँ आउ कौन समस्या आपण गाँ रही आउ कौन आपण को भत्ता कि इंदिरा आवास मिलुनी मिलनी कहीं सरकार एते सुविधा कर आपण मान कहीं इंदिरा आवास भत्ता मिलनी आपण मान अप्लाई कर अच्छा आपण गाँव रे महामहिमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होइछंदी केबे देखिछंदी केबे आपण संगे कथा हिथिले जेतेबेले आसीथिले आपण भेटिथिले आपण मानु ना भेटी हेनी आगुरु जेतेबेले थिले सेतेबेले भेटिथिले कि नै सेतेबेले भेट होइथिला एबे किंतु राष्ट्रपति हैला पर भेट होई परम ना काहेकि पुलिस जगी दउसंदी हां पुलिस भी जगी दउसंती आ हमकु तो परमिशन भी दिया हेउ नै हां देखाइबा पई आपण गाँव रो से बहुत थिले आपण गाँव रो लोक थिले केमती लागुची से राष्ट्रपति हेइछंदी जो भलो तो लागुची आज्ञा नमस्कार नमस्कार आमे ए आम गाँ गोटे कार्यक्रम रे सूचना टीवी तरफ आपण गाँ को आसु जेहेतु आपण गाँ रे महामहिम राष्ट्रपति गाँ अनेक टीवी आपण गाँ को आछंदी अनेक मीडिया आछंदी आपण एथिरे अनेक खुशी अछंदी आमे जहा टीवी पर्दा रे देखिथि मु ए गाँ को दीर्घ 30 वर्ष तले आसीथिली आसीथिली रायरंगपुर रे मु रहुथिली जेतेबेले मु आसीथिली ए गाँ रो बहुत चाळ छपर थिला एवं गाँ रो माटी रास्ता थिला लाइन भी नथिला पानी रो असुविधा थिला हां पानी तो हमर असुविधा बहुत बहुत लोक हांडिया पिउथिले विभिन्न प्रकार सब थिला किंतु एबे मु आज जेतेले आज देखिली गाँ रो बहु परिवर्तन हे जाय ए परिवर्तन कहीं माने आपण गाँव राष्ट्रपति हवा जो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जेतेबेले थिले कि मंत्री थिला पई ना कोन पई ए गाँव एते भविष्य माने एते उज्जवल हे जाय कोन कहिबे से विषय सेटा राष्ट्रपति कि नानी दीदी एटा मैडम टा हेछि गाँटा राष्ट्रपति हला परे आपण गाँव ऑटोमेटिक लाइन आलो आलो लगला लाइन लगला डांडर भी राति रे भी लागिछि माने आलो संगे संगे आपण आ कहिया दरकार नै हां आ कोन कहिबी माने आपण रास्ता भी हे गेला ऑटोमेटिक हां हे गेला माने आ त माने रास्ता कादो तिला हां एबे त पका हिचे सेतले जीवा को बहुत असुविधा होतला ना असुविधा खाली कादो रे पानी आनी जीवु से नळकू को टोल को एबे सरकार जो योजना करछि आपण नळकू व्यतीत आपण घर मान को पाइप दिया हिची कि नै हां दिया हिची एटा देखा जाउछि पाइप भी आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा ए गाँ रे आपण केते वर्ष हला आपण रहिलेनी 49 हला आपण ए गाँ रे आपण को राष्ट्रपति जने हिछन आज्ञा तांको जानिछन हां मु जानि से कोन आपण को लागिबे खुडी लागिबे आगुरु आपण जेतेबेले आसंती देखा साक्षात हुए आपण संगे हां देखा साक्षात हुए कथा बार्ता हुन हां कथा बार्ता हुन एबे जेतेले राष्ट्रपति हेले आपण देखा साक्षात होई छी हां हेछि थरे कोन कहंती आज्ञा से भलो कथा से कोनथि केमती हम गां केमती लोक उडा अछंती आ पाठ पढ़ा भी से विषय भी चाकरी बाकरी विषय भी कहउथला आज्ञा जेतेबेले राष्ट्रपति हेले एबे पुलिस माने तो कड़न कर दउथिबे आपण को छाडू नथिबे ना नहीं छाडू छंती हां छाडू छंती एई थर जेतेले राष्ट्रपति हेले आपण केते खुशी अछन हां बहुत खुशी सर बहुत खुशी कारण आपण गाँ रो झियो आपण गाँ रो बहु आपण खुडी ओटे एते बड़ पोस्ट रे अछन हां सर बहुत खुशी हम खुशी बहुत खुशी आपण ताऊ स्वागत करथिले आज्ञा आपण पिला पिली लागु छंती जे तांको कृपारु गोटे भल चाकरी पाई परी आज्ञा पाई परिबे आशा करू
से पिलामान पे गाँ पे कौन आगुरु बा एबे कौन करुछंदी सेटा सर सी तो प्लानिंग देउछि कि हम गाँव रे विकास में भी सी कहूछि केमती डेवलप हेबो आहुरी आगुरु जहा हे नथिला एबे राष्ट्रपति हेला पर सब किछि ऑटोमेटिक हे जाउ हां ऑटोमेटिक हे जाउ कारण तांकर गोटे फोन पाइला माने समस्त तत्पर हे जाउ आज्ञा ताहले माने आपनक झियोटा आपनक खुडी जेतले राष्ट्रपति हे गला पर आपन बहुत किछि सुविधा हे बहुत खुशी सर हां सर ए हम गाँव रे ए जाहिरा गुडा भी से बाउंड्री भी सब चलीछि गेट फेट सब चलीछि माने जहा एबे होउछि प्राय तांको जोग हे जाउ आज्ञा आपण ताहले खुशी अछि हां बहुत खुशी सर आज्ञा नमस्कार नमस्कार सर एटा कोन आपनकर ए जो मीटिंग चलीछि एटा कोन आपनकर एटा सर हमर एटा हला आंचलिक मंचर गुटे मीटिंग चलीछि आज्ञा महिला मानकर एथरे कोन भूमिका रही महिला मानकर एथरे भूमिका रही ए जो हमर गवर्नमेंट संस्था रो जोटा एसएजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जोटा अछि सेटा को केटा माने 10 जन को नै कि गुटे ग्रुप कराई छी तो से केटा ग्रुप को नै कि गुटे आंचलिक मंचटा गठन कराई छी तो से आंचलिक मंच रे हमर जो समस्त एसएजी ग्रुप रो केते को लोन सुझा हैला आ केते बाकी अछि आ नहले एई मासरे हम कोन योजना करिबा प्रत्येक ग्रुप पाई आज जोटा की मीटिंग है हमर पीजी पाई हमर ए आंचलिक मंच रे मीटिंग बसिछु आज रो मीटिंग टा हैला पीजी ग्रुप माने प्रोडक्शन ए जो ये जे कौन सी संस्था हां प्रोडक्शन सब ऊपर आपण सरकार को लोन पाइले हां लोन पाइला परे आपण माने कोन किछि काम धंदा करूछन हां करूछन कोन तथापि करूछन एमती लोन टा को भाग करी के प्रत्येक 10 जन मेंबर से माने भाग करूछंती तो जहार जेत की दरकार हिसाब रे नउछंती आ से हिसाब रे सुझुछंती किंतु किए पाठ पढ़ारे लगाउछंती किए घर काम रे लगाउछंती माने घर तयारी करबारे आ किए चाष काम रे भी लगाउछंती किए व्यवसाय काम रे भी लगाउछंती एमती निज निजर तांकर दक्ष ये माने ये हिसाब रे परिवार हिसाब रे दक्षता हिसाब रे काम रे लगाउछंती ताहले आपण ओई जो सरकार को सुविधा देछि सेथरे आपण उपकृत आज्ञा धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद मैडम आपण को गाँव रो राष्ट्रपति आज्ञा आपण आगुरु देखिथिले आज्ञा देख एबे केमिति जेतेबेले राष्ट्रपति आछिन आपण मान को भेटी छंती कि आपणकर ए जो काम विषय रे हो बा गाँ गहली विषय रे किसी तदारख केबे करिसंती हो सर करूछंती आसीचंती हमें भेट भी हेछु तांको सहित आपण को जो समाज प्रति तांकर अवदान रही आज्ञा रही आपण राष्ट्रपति गाँ रो लोक बोली गर्वित आज्ञा सर नमस्कार नमस्कार सर ये स्कूल टी पहाड़पुर ग्राम जो अवस्थित वर्तमान आर महिमा अनेक कारण आपण गाँव महामहिम राष्ट्रपति आसीन होती देशर जे कि आमर प्रथम नागरिक केते दूर आपण खुशी एवं ए स्कूल प्रति तांकर कोन अवदान थिला कोन कहिबे आपण हाँ आमे तो बहुत खुशी किंतु तांकर अनुदान जेतकी भी हो कि किसी काम तो आगे चली आग को भी बढ़िबो काम आरंभ हो जाइए तो स्कूल पाई जहाँ भी हो माने बहुत किसी अनुदान माने देउछंती आउ कोन रही आपण स्कूल रो असुविधा अभाव रही असुविधा तो प्राय सब समाधान हो गलानी पानी रो सुविधा भी हो जाइए लाइट रो सुविधा हो जाइए आउ खाली क्लासरूम आउ दुईटा केते हुंता तो आउ भल हुंता टीचर हाँ टीचर संख्या 4 जन एबे अछु आउ
ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଟିଚର ବି ଆଉ କିଛି ମାନେ ମିଳନ୍ତେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସୌରଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହଁ ହଁ ହଉଛି ମାନେ ସେ ବି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମାନେ ଅବଦାନ। ସାର୍ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଛି? ଆଗରେ ମୋର ଡିଜିଟାଲ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ପିଲା ଶିଖିଲେଣି। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଠ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ? ହଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ଆମ ଗାଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଉଠୁ କି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକର ଗାଁ ବୋଲି ଆମେ ପରିଚିତ। ଜନ୍ମ ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଏଠି କର୍ମସ୍ଥଳୀ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସବୁ କିଛି। ଆପଣ ଏଠାର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏ ଏରିଆ ପାଇଁ କ'ଣ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏହା ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବା ଶାଶୁ ଘର। ତା ବାପ ଘର ହେଉଛି ଉପରବେଡ଼ା। ଉପର ନିକଟସ୍ଥ ସେ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ରଙ୍ଗାମାଟିଆ, ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ବାସିନ୍ଦା। ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର କାମ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସମାଜ ପାଇଁ ସେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଥାଇକି ବି ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିକି ଆଜି ଯେଉଁ ପଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ଆଜି ସେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି କ୍ୟାରମ ଖେଳା ହଉଛି? ହଁ, ଏଇ 4ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଆମେ ଖେଳୁ ଆଉ ସବୁଦିନ। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପଢୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କରୁ ଆଉ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳ ହୁଏ ଗାଁରେ? ଆଉ ଫୁଟବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହୁଏ, ତାପରେ ଏବେ ଖରା ଦିନରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହବ। ଏ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ଅଛି? ଯାନିଯାତ୍ରା କହିଲେ ସେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ମାନେ ଆମ ଗାଁର ସ୍ପୋର୍ଟସ ହବ, ଆଉ ଆମ ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ବି ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଇଏର? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଆଉ କଲ୍ହ ଭିତରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ହେଲା, ଜାହିରା ପୂଜା ଅଛି। ଜାହିରା ପୂଜା? ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାଟରେ ଯୋଉ ଜାହିରା ପୀଠ ସେଇଟା ଗୋଟେ? ଆଜ୍ଞା। ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ପୂଜା ହୁଏ ସେଠି। ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା ହୁଏ? ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ସେଠି ବାହା ପର୍ବ ହୁଏ। ବିବାହ ପର୍ବ? ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲବାଣୀ ପୂଜା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତାହେଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଗାଁ ପୂଜା କରୁ। କ'ଣ ରହିବା ପାଇଁ? ଭଲ, ଏମିତି ମାନେ ଦେହ ପା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଭଲ? ଚାଷବାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ହୁଏ। ଚାଷବାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ହୁଏ, ଦେହ ପା ଭଲ ପାଇଁ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି ନା କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ମିଶାମିଶି। ଆଜ୍ଞା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇନି। ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହିଛି? ହଁ, ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହିଛି, ଏମିତି ହେଇନି ମିଶାମିଶି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଥିଲେ ସେ କେ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ? ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ହେଇଛନ୍ତି? ଖୁସି, ପ୍ରବଳ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଗାଁର ଗୋଟେ ହେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରବଳ ଖୁସି? ପ୍ରବଳ ଖୁସି। ଆପଣ ଆମେ ବି ମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିବ ବୋଲିକି। ତ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମାନେ ନିଜକୁ ବି ମାନେ ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାନ୍ତାଳୀ ଝିଅ କି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏରିଆରୁ ଯାଇକି ଏଇ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯାଇକି ରାଇସିନା ହିଲରେ ବସି ପାରିଛି। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଖାଲି ଆପଣ ଗାଁ ପାଇଁ ନୁହଁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ। କାରଣ ଆମ ଓଡିଶାର ଝିଅ, ଓଡିଶାର ବୋହୂ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଳିକି ଆଉ କଣ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି? ଖାଲି ଏଇ ଗାଁର ନୁହଁ ସେ ଝିଅ,
ଏଇ ଗାଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାଙ୍କର ସେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନା କଣ? राज्य ପାଇଁ गर्व ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ। ଆମେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠିକି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିନ କଟେ ଏଇ ଗାଁରେ ଦିନେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିଛି ଏବଂ ମହାମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ବି ସେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଏବଂ ଏ ପାହାଡ଼ପୁର ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ହଉ ତାଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ଆସୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିପରି ଗାଁ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଏବଂ ସୂଚନା ଟିଭି ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଆମ ଗାଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିଲୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ସାନ୍ତାଳୀ ଝିଅଟି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ତା ଗାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା ସତରେ ଏ ଗାଁ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ମୋହ ରଖିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ପାଟିରୁ ଶୁଣିଲୁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଝିଅ ତାଙ୍କ ଗାଁର ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ରାଇସିନା ହିଲ୍ରେ ବସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଟିଭି ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆମର ଖାଲି ଆମର ନୁହଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବର କଥା ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିନେ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଯିଏକି ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯିଏକି ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସତତ ନମନ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମେ ପାଦ ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ନିଡ଼କୁ ଫେରିଯିବୁ। ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାନୀୟ ଗାଁକୁ ଦେଖାଇବୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ।